Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aka kuma sallallahu tola ayala tendu asata kila manadun kianara sahaba almuebe. Sallu ala rasulillah. Akale sal kila sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asal kila. Misil mo la problemo la munyindi. Ako misil mo la problemo do fara munyindi. Ni ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ni ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misil ma kafo kono. Misil ma kafo kono. Dew gatar kere. Dew gatar kere ko femmam. Adu dankaro la bano. Ako don dankaro la ba ko nyen nom. Jumala dankaro ke. Ako jumala fana dankaro. Jibril. Jumala ko amin. Jumala ko amin. Muhammad. Sabu nyimma sallallahu alaihi wasallam. Momo ya tomoy. Ako momo ya tomoy. Iman salama. Iman salama. Koy dangatal. Akoy dangatale. Munta momin jolonta busata daka. Aka kamta ko momin jolonta busata daka. Anuona da beteta. Ihalakita. Misilmo lu nganna dino long. Ako misilmo lu nganna dino long. Muhammad. Ako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alka salkilama. Ako nga salkilama. Sallallahu alaihi wasallam. Alama alala kiso na la nemo la fala. Ako alama alala kiso na nemo la fala. Muhammad na dun ciow bema sallallahu alaihi wasallam. Ani momo bulate noma. Janne alkiyama. Na ala tentula. Akara tendo ko den. Me kawando tula badi mabulu. Akado kawando tula badi mabulu. Sheikh Fakeba Sise. Ako Sheikh Fakeba Sise. Min bankeja. Anu Sheikh Kabiro. Samara. Wasi Kenya kawando. Lati. Ni hakiro bulandi ala. Badi be konton. Akabe badi wal be konton. Balkal ba konton na. Nala almam ba. Aning almame ba. Ani Njai Kunda be. Alfa ba kar. Bedu ngabulo kono. Aka bedu ngabulo kono kondo troji. Bitam be konton. Aka bitam bal be konto. Jamiat Tawiyah Islamiyah. Ako Jamiat Islamiyah. Na president ba. Natala mo Kabiro Fava Damfadi. Natala Sheikh Kabiro Fava Damfadi. Ani mil baby jam. Ani Lalo Kante. Madraso ni. Ana la molu mu be. Bir mudir baraka jina. Fode ba kafunyol be. Ako se fode ba kafunyol be. Sai ngamo fula jamil batna ba kote. Aka sai mo fula jamil yaram ko batna ba kote. Suleiman Mane. Ani Yahya Job. Wal nata sayne. Ako walo fatara sayne. Talbol fanan dol bija. Aka talbol fanan dol bija. Gazali suara je. Alhamdulillah. Talbe be on be keri. Ako talbe be on be keri. Karamo be on be keri. Kulliya be karamo kunda. Ako kulliya be karamo kunda. Jamba jeleta manife. Atanga boko buntum barama. Buntum barama. Sai jamama buntu wolo. Ako sai jamama buntu wolo. Par jelo mabor dulati. Ay kalambulo soto. Rane ka fo baman kalambulo soto. Buntu na kalambulo. Ni kirento la barumal kan. Ako ni kirento la barumal kan. Kirintendo muru akan. Aka tonkong lu tule. Keno min katu. Ka fole ko kalambulo. Fone ka fendo le laje. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi kulli bakaramo kunda. Alma ala timmani khair. Amin. Fode ba Sheikh Kabiro. Biri dinding. Ako biri dinding. Imo dandan namo. Ala le nyatilin dintala. Ako ala le nyatilin date imam la. Yo. Ata fore banjay. Akade se fore banjay. Omar Jamme. Sheikh Omar Jamme. Ani Bukhari Sedi. Yindinol bebe no Sedi Kunda. Ako yindinol bebe no sabatine Sedi Kunda. Ata fode ba bari male be. Ate se fode ba bari male ba ko deje. Keta. Dinno nyeli sobe ata ba. Ako dinno ni sobe ata ba. Ngalon ko sobe ya. Ako ngalon ko sobe ya.
ina bota dulale to binimbe fode bala sobe afala ako binimbe se fode bala sobe afala mba jayila funga murunda wulula alkan wulula la ko ka fundi dingoto ako katun wulula la ko ka finti dingoto jannabe no mo nyo sotol tala wallo molti min ka ala dani no mo nyo kendola futu nyo kendola no mo nyo fanan satar wol fanan aka ala dani futu nyo kendola kay mo muso dolla ka foko wotumonte fannin kema ka ala dani fasin so kewala min ka fanye sali nimman sali ayambusa alakate harje wo musifa duwa kuma ya ta bakat cewlu fanan bo nyama fonnin kewdo anen ta motola kaba tifa garas atakana sukuta mafawla ndakata serekunda mafawla walum ben singwala ka akola betama ka tundola ga moto paneta ayenje dorata ba karadola ndebe karadola ako fonnin kenyi yaji be karadola alota en kumandi ako fonnin kenyi lota ya kumandi konye kata min kata min ka ende ka jamfa ngata fo karamudo official ba ka ende jamfa de mon mbila fo karamudo official ba akonye mambula ngesamba ko bula ngesamba ka e bitale tilale e be tarde lale batunga moto ta jang akonye hani bula bula ta kofuta bula ta la moto la kofuta akonye yen sudel fo yen sudel ba ka me sudel wol si am ndal fanan na problème ako mol si am faale fanan tawali ala nasi man ko do hani talibolu nke karat le sanyi jël metolo aban talibolu asal karat ni sanyi jama metolo ninni benda si la fesi suude ako nani benda se sawaro suude bar pour ka tolu long mun na problème o ka batandi ba gale mol si am tawal ako mol si am tawala ba nga me suude ako nya dunnene sambale nga baraka akonye ko imam janninte ka futu ko nyenna na teya ko lafta musola no barisi ma koy ni be duwale kan duwam fanaye kon si musikendo so nata fayen ko akonye ko inata nte fo ya mari ako imam nata de fonnin kenyi ya mari nte nyanta min kela atay fonnin kenyanta min kela to molbe duwa kela kabari molbe duwa kela ite fo talo foundation ako imam kay ko ite fo talo foundation yo kana tudron ka fo mole duwanye ite be jamfari alal ako kana tudron ka fo mole duwanye ite be jamfari kalo boda min bangela ja abar kalo boda min bangela ja mosina ko ma ko duwa ako mosina ko ma ko duwa imam misilme ata man ser kilin jaba aya mari akira musulati ba akira keleti ba aya mari aya nyatile alal askeno problème le babal o duanyin nabala namo problème o bondi ani ala tema ani dunia besi duwa ata dankula duwa de jabi yo shafa sharto aliya kalamuta ako shafa la sharto al bakalam dari memba anyinena anaka anyine mi nimbe nyanda kala moti ako nimbe nyanda kala moti ala la dijobe minna ko duwa betenne ako duwa ko betenne almuhim kuma sutendi ako ka sutendi akonye ko natata Sheikh Muhammad Lamin Touré ya ako bira bada imam ya anata Sheikh Muhammad Lamin Touré fana ya akonye min fonya fana wala fonya ako imam min fa ya rasul ko Sheikh Imam Touré fana wala fa akonye nata muso soto ako lummi e muso nyin dinna ako lummi e muso dial na kol be kola ako ndangalla akate la sino yata ako musonyi pek ako nye kamuna sino manta nafilo aga ko kamuna sino manta nafilo ako nye kumbota akasida ako alaye ko ngadua min benyini ngami nyini tebulu abe jabita le lafta musu sifal ako musonyi mbama tubita ako nye ko musonyi mbedo kola ako ninga ako ninga kodo
ayo do ko bula ako mo so do ko nyambula pour kante kidimandi pour nyinga ba ke mala fu murado kala nyame akomba ba mala solo kono ako be sabatini muso ba mala solo kono akonko baye lummin ko bita luwa sola akako muso baye lumina bitamba la fanni muso finti ngada luwa se ba ko nyako ite mun dingole ako ba ka ko ite mun dingole nta nyun korda mun talet nena apartment ndi muso na la apartment ibita minto sai asabati korda agana sabati korda kun wala nyama woto ninga fode ba jayi fewfen agoro ninga fode ba jayi fewfen alfalla duwala jabi ngi ma wala jabi tala de kamin dani alabulu dingola karola o duwala fundita jeli duwala fundita se fode babala ani e kuluro min kay ani e kuluro nyimma min kay jannabe fintila kada wula alhamdulillah rabbil alamin wa alfalu min tata be ala danila ko be ala danne ala yamfu ke ilbe balure alma wal sima ya nga kuluro ke kuluro mankeli paroda mate de bare duwa ko mate je bake sada ko mate je bake ya maro ko mate je bake min bemu kuluro la wallati alhamdulillah rabbil alamin be konton akabe mo be konton na wato jambara dinde wono alme balwala ako dinde wono alme balwala chef fake bay dami faji ako sa fake bay dami faja amolo hakilo bulande kaje ko dinde wo ako kaje ko dinde wo purto yakuba to natale fama folo to natale wala ishaq فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يلبيتو ناتا إبراهيم كان عليه السلام يبدي وصدلا دين كيلمو أتوم نيرتي يبدي وصدلا وبدي وصدلا دين كي أتوم نيرتي يحيى توناتا جنة بصدلا wala yatinna adatale abone alayin harje dinke kafo ni alayin harje dinke la ba to la karilla akira dimmusoti ba to la karilla ka to ma bo minke na tare wo akida min bembul hansa wala bije akona tare wo tafundo min bembul hansa wala bije yanta bolale babolo ni muso wuluda lumen ba to dila wala leptano arabolo ni muso wuluda leptano ba to dila ikabalule amra buata to babudu buata arabudu mi jagalo wara ni be kombo jang isi balu fo tiye koy fo dunia bula ina de kiki kuma ka mo raja ni dara sandodo e ka rugur go mo o jagalo warta bare salon ko kunole ba do dinno wala tolu kane mabo kam ya fuko nato findita dan kullilo buwal bado mala fodol ka fitaranke solanda ko kibam pam falola kunda o be man ke fende mi iroda malam so ala ko min be balu den man nin kolle ka ko ala ko dundu min be ko kule bambam bu ko muta wo man salolu londol lemu nyanta kam fanna fela kuma kensente de man nin kolla fo ko kutam fanna batade je fana mo londi bale de momo ka kol sume fon ibu ka bala mol kase dade so londi jamale be bulu ako do londi jamale bal fal bulu karannal be bahsol kiskisol wala isakata ba yanna yal fana kisi min yalon ko dino sontela yoli sabatindi min yalon ko dino man soyla yol bondi je no talibo do ako ila talibo do akarante yale senegale lo anata ay jami'a ke fadunda magister ala bahso
ako al-adatu sereriya ako al-adatu sereriya serero la adol ala baso ko wala ay risalata so alhamdulillah bitakdir mumtaz akodi ta bitakdir mumtaz doktora fananta ayo kan adatu sereriya ya je mukhalif al-islam yo so mi yalon ko ani islamo tata ako min misil me ataba wol sabatin minna manta moli ya yo kuna yitande moli ya mari ya bula wol tuje isade ya sa sabatin dawa mo wol ako dawa mo wolti ala baraka bak ma ko jambara ako banke jambara ma wuli o kamma morke babe ja raftanum bi moli ya mari ay banke ke kanun tebi jam kanun te babe jam ngara muhammad samura di wate sai ko dinke baram nabe nyon kalama alhamdulillah rabbil alamin abe mun kanun te ama ala nalbe amin muske ba ni membe sorondi ako muske ba ambe soronde na fadiya se kabiro ka fanye ko ako se kabiro ka fae yin talan killing yanta la kite wuli ne min soronya musola wula konta bondo jam tonyero kan ya tonyele tonyeri ba ika fenwo femfo tubabo le afo fentije ika minfo min boy famul tati Satun Jai Sedi almasima yala nabe New York Sheikh Muhammad Lamin Touré beje dara mitinol akoy dara mitin wala je kata sob mitinol akoy kata mabe mitinol mitin ni wol dol mitin ni wol do kadu mawdu ako wala da ka dulale kere Alni ila expatol leta mitino ko so ntani ate se Muhammad Lamin Touré tata akata imam ani se Muhammad Lamin Touré ani musolu dolu ka folu mile ko activisol yalla yo wasai sayo musolu ni wol dol tata yela almamo do sambana New York je mo ko indi wala diamuta nya kala jawya itar ka fa FGM Sheikh Muhammad Lamin Touré wala ya nyeninka akaye ko what is the difference between circumcision and FGM akaye all are the same akaye ko munem fadam pansoti nyakani FGM ni circumcision o tema munem fadam pansoti FGM nim yafnyadi amonyo sayonta akaya bakeling yahudu muso muskeba kodo wala wuluta wala wulita akaya ko they are not the same akaya ko manke killing New York kono so birna ta mitindula ka jube ninga fewo fen tanang international body bulu ka jube fo fanin Gambia la luwa sitano ba ala intel makoy mil folo luwa landi hannin telu lafita minna wala mo ni luwa belala nyimbangun kam ya misil moli sindi kristiano sindi alonnalu ya jibe ninna dino ninna ado tata nyadi nin luwa ni anin to labban ko la dino ninna ado tata nyadi isaje ita problem sotola barni luwa landi mi yentala alqur'ano wali ba wali e ko ngajo yawe luwa wulen akomba wulente na diate murolon kam to yafa ko luwa man tata ako luwa nya tata la fen nta alala kitabo tulaje nyete adama dingula kumota amam possible no so birin sitan kachata musolu wulta chochola FGM asarin ja shedi ko ali deba ko ali lameba nin dina karanna le jam ngawulu lamay
Sheikh Muhammad Lamin Touré diamuta Sheikh Muhammad Lamin Touré diamuta dafanan diamuta ata imam fanfana diamu yemuna fo nya kala karo yemuna fo nya kala karola wulta chocho no anyanta ban la dunia be apani she asar njay ko he halal damuta ba akoy wulta chocho la ka ko ayanta ban la dunia be apane asar njay se wulta ko halal dal mu dal ya soron tel musol mil bebi jambe dal nyaka aka ko tel musol mil bebi jambe dal nyaka ro mbe fututa mbe wuluta male problème so ko ja abe da be soron akoy be da be soron min to babole kono fan tab nin dunia be kamben tamen ni asama Gambia jam Gambia luwa buka ke luwati fonin député li sita kunna ni sontala ay ke luwati ni man songala abuka ke luwati nin dunia be kamben tamen ni asama Sénégal automatically akake luwale dal ni je fatata wala dal Sénégal fatata wala bar bi min be Sénégal woni yele dino commande Ghana min be je marare amanke musulme ako Ghana sayi momo la fita kala dino taji wo dino yela fita kala nyame aye amar min na yake abo kono muso e hijab Allahu akbar President wala lota yo laje ka fanya fa manke dina laje ka fa manke dina ka fanya ka manke dina momin ma bulbana marabu ne nyot nala salo tinyata talon na badda dala nyami aka fa ko nyinta dina manke dina bala fa warta alsi hekatu ba bar misilme alamu wala be kele kan momo yesembo soto ye kukije iba falala ba idam ma buwa ko imam Abdou Jité rahimahullah ako nimmin mba falanda wandi kumolon tande bawa ko adamadi bala ako joran jamala bi ni dolu fo asijele kakao kaye nyakeso asijele awari nun kalo asijele ako bar joran do baba ni la fito fala do ko mute fambule ko kati ni ya tofo do albe kelela adi man kasifo ya to da bale ako nimmin musu solima be bulu amutera bunko yeda biti wakam barintel bakela dumbe wala fore abondo ada fana bol bankela se hekatu kumoja kumonyenna ila dinolo.com Cembuje akaba kontonna abal kontonna bake be kontonna ala mo be kontonna nyaada du suute ala baraka be kaw ko ata sane ko nda musudol la kulliyo be aba bi baran kaw ko ara sane ko nda musudol la kulliyo kere ngabra say konko be dinne wala aga ati konko be dinne wala say Sheikh Kabiro barakallahu fik jazakallahu